सुवर्णपुर जिल्लार सदर महकुमा सोनपुर ठारू संबलपुर जीवा रास्तार सोनपुर ठारू 25 किलोमीटर रास्ता गला परे रास्तार डाहाण पार्श्वर माँ मेटाकानी एक मंदिर पड़ो एवं मुख्य रास्तार 1 किलोमीटर जंगल रास्तार गला परे माँर मुख्य मंदिर अवस्थित। माँ मेटाकानी देवी मानक मध्यरु अन्यतम। अनेक लोक से इच्छा पूरण पाई माँ को पूजा करने को आसी थांती। मुख्य मंदिर को जीवापाई रास्तार डाहाण पार्श्वर एक सुंदर मनोलोभा मुखशाला तैयारी होई अछि। दीर्घ समय ठारू माँ मेटाकानी लोक मानक साहाय्य करुछंती। तेणु पड़ोशी अंचलर तथा बहु दूररू लोक माने माँ को दर्शन पाई एठाकू धाई आसी थांती। वास्तव में माँ मेटाकानी विषय रे एक लोककथा अछि। हाय फ्रेंड्स, मु लोकनाथ वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। एबे पहुंची माँ मेटाकानी मंदिर फ्रंट गेट रे। आसंतु मो संगे बुली देखिबे माँ मेटाकानी मंदिर। ता सहित सुनिबा माँ मेटाकानी पछरे थिबा एक कहानी। बहुत दिन तलर कथा। पड़ोशी बौद्ध जिल्लार बाउंशुणी ग्राम रे एक सुंडी परिवार थिले। तांको नाम हेउची प्रताप सिंधु। तांकर गोटे झियो जन्म हैला एवं माँ बापा झियोटीर नाम देले हेमलता। झीटी जन्म होबार 3 मास मध्य झीटीर माँ स्वर्गवास होगले। हेमलता माँ छेउंड होगला एवं बापा मुंडरे सते जेपरी गोटे बोझ लदी होगला। माँ छेउंड 3 मासर झील को किपरि लालन पालन करिवो, तेणु से झील को धरी एणे तणे बुली चलला। सेही समय रे सोनपुर राजा बीरबर पारिधि करुतिले एवं जंगल मध्य जड़े लोक झीटी को धरी बुलुथिबार देखि पचारिले, किए तुमे ए जंगल रे कौन करुछ? पुणी यही झीटी किए? कुनी झीर बापा हेमलता प्रताप सिंधु राजा को सबू सत कथा कहीदेला। सुंदर झीटी को देखि राजा टिके समय चिंता करी कहिले, छुआटी को मते देई दे, मु ताकू झील करी नहीं जीवी। राजा झीटी को नहीं राजउआस रे रखिले। झीटी आस्ते आस्ते बड़ हैला। सेतेबेले छुआ विवाह प्रथा चालुतिला। तेणु प्रथा हिसाब रे हेमलता को 3-4 वर्ष पर विवाह करदेले। हुलुंडा निकटस्थ देखिनीपाली ग्रामर वासुदेव बेहेरा सांगरे। प्रथा हिसाब रे छुआ विवाह पुओ झील को 3-4 वर्ष रे विवाह कर देउथिले, किंतु झील को 18-20 वर्ष हेबा पर्यंत निज माँ बापा घरे रहिबा को पड़ुथिला एवं झील को 18-20 वर्ष होइगला परे माँ बापा जानी जौतुक धरी झील को तार शाशु घर को नहीं छाड़ी दौथिले। सोनपुर राजा मध्य झील हेमलता को 18 वर्ष हैला परे ता शाशु घरे पठाइबा को मनस्थ कले एवं जानी जाउतक संगरे झील को शाशु घर को विदाय देवा समय रे राजा निज कोह को संभाली पारिले नाही एवं राजा कांदी कांदी निज अधिशास्त्री देवी माँ सुरेश्वरी को दंडवत होई कहिले, माँ मु मो झील को ता शाशु घरे छाड़ी देउछि एवं तू ताकू पाइलु। एबेठु तू ता दुख सुख रे साहा हेबु। झील हेमलता शाशु घर जीवा बाटरे बागजलपा बोली जगाटीए। सेठारे हेमलता देहरे देवी सुरेश्वरी विराजमान हेले। फलरे हेमलता तार अस्वाभाविक आचरण देखि सांगरे जाइतिबा लोक माने आश्चर्य होइगले। से समय से पाखरे थिबा कुदमेंडा ग्रामर मेटा बोली लुहुरा लोकटीए जंगल रे बुलुथिला। से लुहुरा लोक कोयला पाई जंगल को किछि काठ संग्रह पाई आसीथिला। झील हेमलता सांगरे जाइतिबा लोक माने ताकू पचारिले, एमिति कथा कौन कले हबो? ए पाखरे गुणिया किए अछि कि? मेटा लुहुरा कहिला, मु लुहुरा लोक एवं मु भी किछि किछि जानिछि गुणी गारेडी काम, चलंतु देखिबा। आसिकी हेमलता को देखिला एवं पूजा पाठ आरंभ करने को लगिला। पूजा पाठ आरंभ करने समय रे देवी सुरेश्वरी रागी जाई मेटा को कहिले, ए मेटा मु किए जानिछु, मु हेउची सुरेश्वरी। एबे हेमलता देहरे विजय करिछि तो पूजा पाठ किछि काम देबनी, मो कथा मानि जा, नहले तू जानिबु मु किए। राजा मते कहिथिले, मो झियो हेमलता को तू पाइलु, ता दुख सुख रे तू साहा हेबु बोली, तेणु मु हेमलता देहरे
ବିଜେ କରିଛି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିବି। ତୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ। ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ବାହାର କରିଦେ ଏବଂ ଏହି ଗମ୍ଭାରୀ ଗଛ ମୂଳେ ପୋତିଦେ। ମେଟା ଲୁହୁରା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଝିଅ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ସବୁ ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ି ଦେଇ ସେହି ଗଛ ମୂଳେ ପୋତିଦେଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଜାଗାରେ ସେହି ଗଛର ମୂଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେବୀ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମେଟା ଲୁହୁରାକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତୋର ନାଁ ମେଟା, ଆଉ ମୁଁ ହେମଲତାର ପଣତ କାନିରେ ଥାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ମେଟାକାନି ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ରହିବି। ଏତିକି କହୁ କହୁ ମେଟା ଲୁହୁରା ଏବଂ ହେମଲତା ଉଭେଇ ଗଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏ ସମାଚାର ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଲଗାଇ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ ସେଠାରେ ମେଟାକାନି ହୋଇ ରହିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଦେବୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, କେମିତି ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣିବେ। ତାପରେ ସେ ବାଘ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଘୂରି ବୁଲିଲେ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାଇଲେ। ରାଜା ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ବାଘକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଶିବିର କରି ରହିଲେ। ରାଜା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ଧଳା ଘୋଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାଘଟି ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କରି ଘୋଡ଼ା ଉପରକୁ ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ରାଜା ବାଘକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତୀର ସନ୍ଧାନ କଲେ ଏବଂ ରାଜା ସେମିତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭଳିଆ ରହିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବାଘଟି ଦେବୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି କହିଲେ, ରାଜା ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ମୁଁ ପରା ଦେବୀ ସୁରେଶ୍ୱରୀ। ତୁ କହିଥିଲୁ ନା ମୋ ଝିଅ ହେମଲତାକୁ ପାଇଲୁ ବୋଲି। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଥିଲି ତୋ ରାଜ ଉଆସରେ, ଆଉ ଏବେ ମୋତେ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ରାଜା ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରି ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ମା, ମୁଁ ତୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ମା ରାଜାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଏଠାରେ ମୋର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସେବକ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେ, ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ଉଭାଇ ଗଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏଠାରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ନୀତିଦିନ ଚାଲୁଅଛି ଏବଂ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠାକୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏ ତ ଥିଲା ବନ୍ଧୁ ମାଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା କାହାଣୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମନ୍ଦିରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ ଅତିଥି ଭବନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତା ଆଗକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି, ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସୁଇମିଂର ମଜା ନେଇପାରିବେ, ବୋଟ୍ର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ତା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାର୍କରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ପାର୍କରୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ରାସ୍ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ବଣଭୋଜି କି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ତା ଆଗକୁ ଗଲେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆସିଯିବ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆସିଯିବ। ଏ ଥିଲା ବନ୍ଧୁ ମା ମେଟାକାନୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ପରିସର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।